اما مردک میخواهد که تنها یک یونچخه کشت کردگی باشد و همین یک پریس 15 سوم 16 سوم فروشد و دیگه کار نکند. این چیز ما دیگه این چیز قابل قبول نیست. در بازارهای تاجیکستان دهقان زحمتکش قریب که نیست. 8 میلیارد سومونی در ساحه اصلاحات کشاورزی روانه شده، حدود 2 میلیارد 400 میلیون اون یعنی در عمل رفته ایستاده. در جهان تندنسی رفته است که شماره چاروای شیرده کمتر شود و از حسابی محصولناکی یک چاروا محصولات زیاد کرده شود. دوستانی عزیز سلام علیکم. اکادمی три медведя سلسله پادکست های تاریخی اقتصادی جهان را خودی این لحظات تقدیم شما میگرداند. برنامه مذکور با دستگیری بنیاد فریدریخ ناومان و انستیتوت جمعیت کشوده بنیاد مدد در تاجیکستان آماده شده است. بهروز نصرالدینов و عزیز تیمورов با شمایند. امروز موضوع ما موضوع بنیاد جالب است، کشاورزی در تاجیکستان. قریب که 74% اهالی تاجیکستان در دهات عمر به سر میبرند. کشاورزی کمتر از چهارک مجموع محصولات داخلی را اشغال میکند. طبق استراتژی ملی رشد برای سالهای 2016-2030 حکومت نیت دارد که تاجیکستان را به یک کشور صنعتی اگراری تبدیل دهد. برای این به هدف نائل شدن باید وضعیت کنونی ساحه کشاورزی تاجیکستان را معاین کرد. در این موضوع با متخصص ساحه کشاورزی تشکیلات جمعیتی شبکه مشورت اطلاعاتی عین توکل جبارов صحبت خواهیم کرد. اکای توکل سلام علیکم، خوش آمدید. سلامت باشید. سلام عزیز، سلام علیکم. سلام. اکای توکل، بعد از برهم خوردن کلخوز و سوخوز و با جای اونها تشکیل شدن مثلا خودروی شخصی فرمیری عموما و دهقانی چی نتیجه دادین همش؟ در عموم خیلی نتیجه مثبت است. سمت خواجگی قشلاق تاجیکستان به مراتب گوناگون شد. اگر در زمان پیش ما اساساً یک کشوری استحصال کننده اشیاء خام، یعنی اگر که با اصطلاح پخت پرور گوییم و میکردیم، یعنی تنها پخت یک محصولات استراتژی کشوری تاجیکستان شوروی بود. بعد از اون در دوامی صاحب استقلالی ما علاقه به سمت‌های گوناگون استحصال محصولات کشاورزی دست زدیم. علاقه استحصال غلگی‌ها، استحصال سبزیجات‌ها و مجموع آن محصولات‌هایی که امروز نیاز مردم هستند به مراتب استحصالشان بالا رفت و گوناگونی محصولات ها وارد شد، یعنی جاری شد. پیشتر بعضی زراعت هایی که عموما قریب پرورش نمیشدن امروز پرورش میشوند. تکنولوژی هایی که اون وقتا استفاده نمیشدن استفاده میشوند. زیاد محصولات های گوناگون در کشور وارد شد و پرورش میشود و در مجموع اصلا بگیریم مردم ما صاحب حقوق زمین کشاورزی خودش کرده. و همین خاطر امروز ها بینید که در همه جاده ها هم ساحه باغداری، هم ساحه سبزیجات پروری، هم ساحه غله پروری با یک درجه معین وابسته به امکانات کشور ترقی کرده ایستاده است. اکای توکل، یک سوال، اگر ما زمین شخصی کنیم و به مردم فروشیم که صاحب ملک زمین باشد، نه حاضر مثل اجاره، چی می شود؟ من هم چون متخصص عقیده خودم میگویم، من یکی از آن نفرانی می باشم که ضد مالکیت شخصی شدن زمین تاجیکستان است. کشورهای کم زمین از آن جمله کشورهایی که اساسی حدودشان کوهستان تشکیل میکنه، زمینهای کشاورزی به مراتب کم هستند. یگان حالت همچون متخصص اگر باشم من، باید که این زمین مالکیت دولت باشد، مالکیت عمومی باشد. برای اون که هر یک وجب این زمین، باور کنید زمین از طلا هم قیمت است و تمام کشمکش در روی دنیا به خاطر همین زمین است. به خاطر یعنی ذخیره های مادی است، ذخیره های مادی استحصالی است. تصور کنید ما در حدود 800-900 هزار گکتر زمینی کشت داریم. از زمین 200-250 هزارش زمینی للمی است که به واسطه بارشات
آبیاری می شود و حدود 600-650 هزار گکترش این زمین آبی است. اهالی تاجیکستان 9 میلیون است امروز. اکنون شما تصور کنید که ما با مردم بدهیم الکی اون نفری که زمین قدرت خریدن دارد و زندگی خوب دارد، الکی زمین با مالکیت خرید و فروش تبدیل می یابد. وقتی که این حالت شد ما زمین از دست می دهیم. برای همین باید زمین مالکیت دولت باشد و هر اون نفری که مهر دارد به زمین رو به مثل پدر و مادرش ستایش میکند، به مثل فرزندش دوست می‌دارد و این آدم در آینده زینه به زینه با این زمین صاحب میشود. عقیده ها با وجود میبیند، جوانای نغز با وجود میبیند که میخواهند ببینند که چی خیل میوه استحصال میشود، میخواهند ببینند که من چی خیل فرض کردیم پمیدور رو شینونم و در دوره رشدش چی خیل میشود و آهسته چی خیل به میوه تبدیل میشود. یک منبع راحت میشود و منبع استحصال محصولاتی از جهت اکولوژی تازه به میان میآید که من طرفداری یعنی مالکیت دولت بودن زمین هستم. فهم. لیکن در این حالت مثال در از جهت پسیخولوژی اگر گویم اون چیزی که از من است من مهر دارم، غمخواری میکنم و کوشش میکنم که بسیارتر و فایده بیاره و کوشش میکنم که مثال یگان ضرر نبیاره. اگر از من نیست اجاره میگیرم، پروا ندارم. در این حالت چه خیلی این من نو در شما گفتم که اگر مهر شما یک چیز تصور کنید، حدود تاجیکستان وطن ما است و کجایی که من باید روم وطنم تماشا روم یا که یگانجا بینم، من باید که با یگانجا محدود نباشم. من روم آزاد تماشا کنم، آزاد ببینم، آزاد سیر و گشت کنم و بگویم که همه این وطن من مالکیت عمومی همه ما است، هم آبش، هم بحرش، هم کوهش، هم زمینش، هم کشاورزیش، هم چارواداریش، هم پرنده پروریش، هم ماهی پروریش و اموری همش. اگر یک لحظه ببینم در یک جا که نوشته شده باشد مالکیت خصوصی در آمدن معنی است، الکی من خودم را محدود در وطن خودم حساب میکنم. بعد خطر دیگر است، شما میتوانید این زمین را با یگان بای خارجی فروشید و من از این بسیار در ترس هستم. همسایه های قدرتمند ما تیارند در بین چند وقت خودمون در وطنمون با زمینمون گشتنش از اونها اجازت گرفتن می شود. فهم. رحمت کنم. اکه توکل تغییر یابی اقلیم به خوجگی قشلاق چگونه اون تاثیر می‌رساند؟ متاسفانه سال به سال سیاره زمین اقلیمش دیگر شده است، چنانه که استرونوم ها، علمای کیهانشناس و دیگرها پیشنهاد میکنن، عقیده دارن. همه وقت زندگی در تکاپو است، حیات در گردش است و در تغییر است. الکی چندین سالها و عصرها آموخته شده استودن که زمین همه ساله تغییر می‌یابد و متاسفانه از آخر عصر 20 سر کرده تغییریابی کلی نظررس به وجود آمده ایستاده است و حرارت میلی بالاروی دارد. من دین یک معلوماتی آماری دوربینانه و دیدم اکولوژی درباره تاجیکستان، حتی در 50 سال آینده حرارت از 1.8 تا 2.9 در تاجیکستان بالا می رود. انا اکن نگاه کنید از 1.8 اکن نگاه کنید که ذخیره آبی آسیای مرکزی 60% در تاجیکستان تشکیل می شود و 14,000 پیریخی که در ما بود امروز قریب 1000 تاش نصف شده است و همه ساله اگر شما از معلومات های اکولوژی نگاه کنید
پریخی کلانترین تاجیکستان در حدود 50-60 سال چقدر حوزش کم شده است و بارشات های ببینید. مثال سالهای پیش خودی من وقتی جوان بودم از تیر ماه سر کرده تا بهار در همین وادی حصار برف های زیاد میباریدن، دریاهای این همین دوشنبه، دریاهای قراتاق با پورگی یخ میکردن. ما در بالاش چنبازی و دیگر چیز میکردیم. امروز اینو نیست. لیکن آهسته آهسته اینو نیستن. من ببینید که یک وزنین ترین چیزی که در آسیای من با وجود آمد این نصفشوی بحر ارال بود و این خطری بزرگ دارد برای آبشوی پریخ‌های ما، برای که نمک وی با واسطه شمال پریخ‌های ما آب میکند و این نجاتی ارال هم 4-5 دولت منطقه که میخواهند نجاتیان مقصدشون از همین است که بی آب نمونن. بی آب که موندیم حیات نیست. برای همین امروز با کلی پرورش زراعت هایی که ما در کشور براه ماندگی هستیم همه همین ها علاقه تاثیر خود رو دارد. چند سال اخیر ببینید علاقه من ما در وادی حصار زردآلو پرورش کنیم دشوار. آلو پرورش مخصوصا من در خانه خودم 2 سال 3 سال شد آلو گل میکند بالاش سرد میزند همین کتید میوه نمیشود. انا زردآلو گرفته نتونستیم. دیگر زراعت های وقتش کتی کشت کرده نتونستیم. انا اکنون زندگی تقاضا دارد که امروز ما باید با اقلیم مطابق شویم. چونانی که هزار سالها میلیون سالها آدم در رفتی رشد زندگیش با اقلیم مطابق شد، امروز ما طلب میکند که ما خود با اقلیم مطابق شویم. اقلیم ما را مجبور میکند، هم کشاورز، هم عالم، هم سیاح، هم دیگر کسا. یعنی امروز چی وظیفه داریم؟ امروز باید زراعت کاری منطقه به منطقه من وابسته زراعت هایی که در همون جا حاصل خوب بیتین همون زراعت ها پرورش کنیم. زراعت های وارد کنیم که امروز در بازار ما نرخشون گران است و آنها یک درجه بازار را به موازنت بیاریم. یعنی چنانه که نو اظهار کردم بیشتر ترقیاتی در خواجگی های نزد حولکی با یک درجه گرمخانه های میده تشکیل کردن در کار است که یعنی ما از اقلیم اندکک خودمون وابستگیش کمتر کنیم. یعنی وقتی که ما محکم میکنیم رستنی 5 عامل حیاتیش در همونجا تامین کردنش آسانتر میشود. در صحرای کشاد از 5 عامل حیاتی همه ما از مکتب میانه میدونیم: طلبات به نمی، طلبات به غذا، طلبات به روشنی، طلبات به گرمی و به طلبات به اکسیژن. این 5 تا ما در صحرای کشاد قریب که 2-3 اداره کرده نمیتونیم. از گرمخانه حرکت میکنیم که همش اداره کنیم. بعد از اون علاقه اکن از یک زمین گرفتنی یک حاصل 2 حاصل باید از ما بین رود. ما باید از 2 حاصل بالا فکر کنیم. یعنی شما توصیه می‌کنید که زیادتر گرمخانه ها باشن، خوبتر باشن. گرمخانه هایی که اداره کرده شود. یعنی در وقتی سرما گرم کرده شود. انا همین وقتی که ما زراعت علاقه ما باید که از دست طبیعت بعضی امروز که وای خودش تمایل به گرمی دارد ما باید که بعضی همون عامل هاشا گرفته تشکیل کرده از یک زمین خرد گرفتن حاصل زیاد ما باید برهمونیم. ممکن است که نمیدونم در مورد 1 سال 2 مرتبه نیو حاصل گرفتن بلکه هر موسم گرفتن ممکن است. نه ما علاقه پیشنهاد کردی. من محترم جناب عالی پیشنهاد چندین سال ها شد که میگویند که از یک زمین 2 حاصل گرید. علاقه امروز زندگی تقاضا میکند که ما از 2 و 3 حاصل بگذاریم. برای چی؟ برای آنکه ما زمین کشت کارمی کم داریم. امروز 9 میلیون و اگر این زمین ما تقسیم کنیم اگر به سر هر اهالی ما شاید 0.5-0.6 سوتیق راست آید. ما باید ثمرناک هر یک وجب زمین استفاده بریم. خیلی خوب. تمامی سال ثمرناک استفاده بریم. این به سخن نمیشد، این به عمل میشود. زراعت ها انتخاب کردن در کار. همه وقت زراعت ها امروز تندنس در آن رفته شده است که ما
зироаткории органикия ба роҳ монем, яъне маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза соф истеҳсол кунем ва дар он ҳолат аз ҳисоби боло рафтани арзиши анамин зироати аз ҷиҳати экологӣ тоза парвариш кардагимон мо хароҷотмонҳона маҳкам кунем. масъала ин хел меравад. мо бояд ба табиат мутобиқ шавем. табиат дар худмон мо мутобиқ карданмон душвортар аст. мо бояд фарзанди табиатем. мо бояд ки ба табиат наздик шавем ва мутобиқ шавем. талакал хеле хуб, ман розӣ ҳастам. ҳамчун мутахассисоҳои кишоварзӣ, оё ҳозир илми кишоварзии тоҷик ягон чора мебинад, ягон дур пешбинӣ, ягон стратегия дорад оид ба мутобиқ шудан ба тағйироти иқлимӣ? албатта ягон тухмиҳои наве ки метавонанд вай мутобиқ шаванд? аллакай илми кишоварзии тоҷикистон, академияи кишоварзии тоҷикистон, донишгоҳи аграрии тоҷикистон ки инҳо муайянкунандаи самти илми кишоварзӣ дар тоҷикистон ҳастанд, корҳои зиёда анҷом дода истодаанд. яке аз он корҳое ки мо имрӯз мегӯем ин баровардани навъҳо ё ба роҳ мондани селексияи навъҳое ки ба гармшавии иқлим мусоидат кунанд. яъне он навъҳои минтақа ба минтақа мо бояд рӯёнем ки аллакай навъҳои пешин чӣ дошта бошанд, фарқ дошта бошанд. ин чиз ба роҳ монда шуда истодааст. аллакай талаботи илм бар он аст ки кишоварзӣ бо системаи киштгардонаш пурра пешниҳодо шуда истодааст ки анами хел кардан 1, 2, 3, 4 анами хел кардан дар кор аст. инчунин шуда истодааст минтақа ба минтақа пешниҳодҳои технологияи парвариши кулан зироатҳо, чӣ сабзавотӣ аст, чӣ полизӣ аст, чӣ ғаллагӣ аст, чӣ пахта аст, пешниҳод шуда истодааст. аллакай ҷавонои мо имрӯз бовар кунед, ҷавонои асри 21 аллакай ино вақте ки ба донишгоҳ мебиянд яроқи зиёд доранд. яроқашон чӣ аст? Интернет аст, яроқашон телефонҳо аст, яроқҳошон дастразӣ ба кулли китобхонаҳои ҷаҳон аст. мана барои он ки ман номзади илм шавам, ман 3 бор командировка гирифтам, Москав рафтам, 3 бор дига Тошкан рафтам ки китобхонаҳои оҳокати шинос шавам ва бинам ки дар ин самте ки кори ма карда истодам дар инҷоҳо чӣ хел шудааст. барои ин вақти зиёд лозим буд. ин ҳозир дар хона шитагӣ кадом китобхонаи ҷаҳона хоҳад мекушояд, ҳамона мегирад. аллакай аз мактаби миёна, касе ки хондана дӯст медорад, аз мактаби миёна вай аллакай бо яроқи забони англисӣ, бо яроқи забони русӣ аллакай вай муҷаҳҳаз аст. вай ба худаш ин яроқа дорад, ин олоти меҳната дорад. мо надоштем, имрӯзи пешравӣ аст. вай дорад, мебияд як масъалагузорӣ назди мо мекунад. рости гап мо ба худи ҳавай муҳтоҷ мешем ки бачам фалон ҷоя бин чӣ гуфтааст, унҷоя бин чӣ гуфтааст. вай аллакай ба ин кор осон нигоҳ мекунад. ва фақат аз ҷавономо як чиза орзу мекунам ки орзуяд дар як рӯз ё дар як сол амалӣ шуданша талаб накунанд. яъне зина ба зина пеш раванд ки мутахассиси хуб мешаванд. ва бисёр бачаҳои мо хато мекунанд ки дар як сол шавад, дар як рӯз шавад, ба баъзиш азоб мекашад. зина ба зина мафкура тараққӣ додан дар кор, ҷаҳонбиния тараққӣ додан дар кор, яъне аз муҳити хурд ба муҳити васеъ биромадан дар кор аст. ва дар кори ки пеши худ гузоштӣ 8 соат хоб мерӣ, 16 соат дига дар бораи ҳамин кор фикр кардан дар кор аст ва пеш мерӣ. инро имрӯз тақозо мекунад. рехат ҳолати маҷбуркунии хуҷигии фермерӣ ва деҳқонон барои ҷудо кардани майдони кишт барои парвариши пахта, оё ҳанӯз ҳам пахтаи тоҷик қадри тиллои сафедро дорад? дорад. барои чӣ дорад? мо инқадар корхонаҳои коркарди пахта дорем. мардуми мо яке аз мутахассисҳои беҳтарин дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ оид ба парвариши пахта ҳастанд. ва ман ёд дорам ки аз ҷиҳати ҳосилнокии пахта дар замони шӯравӣ тоҷикистон дар мақоми аввал буд. яъне
از 1 گکتار کم از 3 تن پخته ما همه وقت میگرفتیم. همه وقت زمینای تاجیکستان میداد و شما خبر ندارید. من با خبر دارم، شاهد هستم که تاجیکستان سال 1980 یعنی سال المپیادای مسکو 1,08,000 تن پخته استحصال کرده بود. 1,08,000 تن. و همون سال پادشاه وقتی ما جبار رسولوف عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی گرفتگی بود. ما این قدرت داشتیم و بیشتر پخته ماهینخ در ما استحصال میشه در وادی وخش. یعنی تمام سمت زراعت استراتژی ما بود و امروز هم یکی پخته که از زراعت های سردرآمدترین در دنیا به شمار می رود. امروز متاسفانه از سبب انامون برهم خوردن کلخوز و برقرار شدن خواجگی دهقانی با همین پیوند کمتر وای شد، سوس شد. امروز ما باید همین پوره کنیم و یعنی باز یعنی مقدار معین پخته استحصال کنیم که یعنی این درآمدی بودجه مایا، درآمدی فرمری مایا یا که خواجگی داری مایا 1 درجه بهتر میکند و انیق خریداری وای در اون تاجیکستان معین است. من میدونم که امروز ما پخته میکنم، پگاه نفری هست که اومده از من پولش میگیرد. لیکن دگاب در دیگر چه است؟ ما باید امروز پخته با طلباتی نخش، باریکی نخش، قدرت باربرداریش که استانداردی جهانی طلب میکند با همین استحصال کردن من در کار است که پخته مایا از روی انامین چیز ارزشش بالا میرود گیرند و بیدرک هم نیست که رهبریت کشور طلب میکند که پخته همچون اشیای خام فروختن نشود، بلکه در کارخانه های خودمان کارکرد شود، هم جای کاری شود، هم محصولات تیار شود و هم درآمدناکش اصلا در خودمون استاد همچون محصولات تیار به بیرون بروید. من این زمینه هست و البته دولت معین کننده سمت اقتصادیاتی کشور است و او میداند که بهتر کدام است. امروز 1 گکتار پخته چقدر حاصل درآمد میتید، 1 گکتار غله چقدر درآمد میتید. همه اینا به ترازوی خیرد اقتصادی مونده دیدن ممکن است که این چیز هست. سمت دیگرش هست که ما باید ساحه پخته پروری مونه با ماشینالات های ضروری تامین کرده توانیم. یک سال دیگر طرف نوعیان رو وای کنیم. چقدر بهروز قید کرد، آیا تا حالا مجبور میکنند دهقان تاجیک رو، فرمر تاجیک رو پخته کنند؟ اصلا کلمه ای که مجبور میگوید من همین کلمه اونقدر نغز نمیبینم، برای اون که نفری که پخته کشتن نمیخواهد مثال وای حاضر در برش زراعت هست که مثال فرض کردیم وای حاصل ناکیش زیادتر است و کم و بیش در بازار علاقه رویه خودش دارد، یعنی که تا محصولات آخرش دارد. اصلا مجبور کردن خواجگی های دهقانی که 100% مجبور اینش من راستیگاب ندیدیم، لیکن توصیهش دیدم. میگویند در حدود ناحیه میگویند که اگر شما این پخته کارید ما با شما نوریش پیشنهاد میکنیم. کارکرد بسیار خواجگی هم میدونم. اساساس خواجگی چیکار میکند؟ زمین شودگار میکند، تخمی هم میتید، انا کارکرد تکنیکش بجا میموند. از خود دهقان چی طلب میکنه؟ فقط نگاه بین کن سری وقت حاصل خوب شود. من همین قدر حاصل من به میتی موندگیش از تو. این چیزای من زیاد دیدگیم،
زیاد میبینم. لیکن حتی تیاغ گیرن که من تو انمی زمین ایتیت تو فقط پخته میکاری، وقتی که اگر که برای پخته خروجات کردن در مبلغ نداشته باشد یا که نخواهد، نشان ندیدیم. شاید میگویند در خودت. من خیال میکنم که همون دهخانای ما حاضر یک درجه معلومات کافی نسبت درآمدی خوب گرفتن از پخته طلب کرده گرفتن نمیتوانند. شاید برای همین اونها قدر خواهش پخته کاری ندارن. من فکر میکنم اونها حواسمند نیستن با پخته کاری، همین خیلی فکر میکنم که فایدهش کم است. و یا فکر میکنن که فایدهش کم است. بعضی حالت نرخ پخته در بازار جهان یکی افتیده میموند. بازار است که همون سال که دهقان اگر که کمی ضرر دید یا وایدید خواهش ندارد این چیز باید دیگر در سالی آینده با فکر. لیکن ما باید دهقانمون طرز کنیم که از زراعت استراتژی درآمد خوب گرفتنشون بیاموزن. یک درجه این کار خوب است که ما باید تیم بیاموزد، برای که پخته پرورش کردن حاصل خوب گرفتن به حد زحمت زیاد طلب میکند، بسیارش نمیخواهد و میخواهد یونشقه کشت کند. هر سالی به جای پخته همین یک سال یونشقه کشت میکند، 10 سال دیگه و 5-6 مرتبه درو کرده، پریس کرده، پول کار کرده میشینه در خانه. از تاجیکستان باید زمینش درآمدی زیاد تید. برای چی؟ اهالی زیاد شده ایستاده است. ما طلبات مانده ایستادیم که 3 حاصل گیریم، 2 حاصل گیریم. تو حتی ما در زراعت های سبزواتی 4 حاصل پیشنهاد کرده ایستادیم. اما مردک میخواهد که تنها یک یونشقه کشت کردگی باشد و همین یک پریس 15 سوم 16 سوم فروشد و دیگه کار نکند. این چیز ما دیگه این چیز قابل قبول نیست. لیکن یونشقه فایدهش زیاد نسبت از پخته. یونشقه مهنتش کم. وقتی ما باید هم پرور نباشیم. وقتی که دهقان میشویم، دهقان باید همه وقت با زمین در گفتگو باشد. زمین مثل مادرش دوست دارد و همه وقت جای خوبش، استراحتش در همون سر زمینش باید باشد. هوای تازه. هم 100 سال عمر میبیند، هم تاجیکستان رو میخراند. کسب دهقان این کسبی از آن روزی که انسان از درخت فرومد به زمین، شعورش ترقی کرد و اولاد مهنت آفرید، مهنت آموخت. کسب دهقانی از همان وقت سر می شود و تا به این روز میلیون سالها تکامل می یابد، یافته ایستاده است و ارزشش یگان وقت پست شدگی نیست. همه ساله علم کشاورزی، علم دهقانی رشد می یابد، پیش می رود، محصولات زیاد استحصال می کند، در یک جا نمی ایستد. یعنی از اون روزی که انسان با استحصال کردن محصولات مادی یعنی که شغل کرد و تو این روزه دهقانیش در رشد و نمو می بیند. نه اینکه منم کشت کنم علف شود و 4 پریس فروشم و منم مجبور میکنم که پخته کار. این خیلی باید نباشد. یونشقه 3 سال در زمین می ایستد. زمین شما از جهتی ذخیره پرو زیاد میکند، ریشش با قوت است، چپا میکنید، میدان میکنید، یعنی گموس میشود. قبضی حاصل خیزی زمینتون زیاد میکند. بعد از اون در ریشش باکتری های لنده شکل پیدا میشود. مقداری آزاد بیولوژی از هوا گرفته در زمین ما زیاد میکند و بعد از این طلب کرده میشود که 5 سال 6 سال در اونجا پخته کشت کرده شود که وای محصولات استراتژی دولت است و آینده پیشبرد کاری ما می شود. با یک سال این با همه یعنی که فایدهش میرسه. خیلی خوب. با یک سال به همین محصول استراتژی حاضر یک چند کارشناسان توصیه میتونن که از بجای پخته گذاریم به پرورش ابریشم، پیله پروری، چون که میگن که این نسبت نرخش زیادتر است. نرخ ابریشم هم قیمت بود و اینقدر آب طلب نکند و از جهت اکولوژی هم بهتر است. چی فکر میکنید که آیا میتونیم مثلا از بجای صحرای پخته و شنونیم توت شنونیم بعد سر کنیم و کنیم؟ میتونیم تاجیکستان من مرکزی باشه؟
пилапарварӣ аз қадим дар тоҷикистон рушд кардагиаст. фақат як чиз аст ки ҳамин вобаста ба минтақа як дараҷа пилапарварӣ рушд додан фоиданок аст. ман солҳои бача будем, худомон дар оиламон парвариш мекардем. ин чиз мутаассифона солҳои охир кам шуд. албатта рушди инам монданмон дар кор аст ки инам даромади хуб дорад. як меъёри муайяни замин барои парвариши тут ҷудо карда шавад, ягон ассотсиатсияҳо ба бисёр хуб мешавад рушд кунад. мо ягон зидди пилапарварӣ ҳам нестем ва хоҳиш не ки мо як явора тамоми заминмона тут шинонда наметавонем. як самташ карди тараққӣ карда истодааст. меъёри муайян аст. зиндагӣ дар гуногунӣ аст. ман аввал мегӯм, шумо гуфтед ки ҳозир ки мардум мана маҷбур мекунанд пахта гуфта, ӯ хеле деҳқонҳо оҳиста оҳиста абайн мераванд. деҳқоне меояд ки ҳама рӯза ҷаҳонда чӣ кор шуда истодааст, оиди деҳқонӣ а интернет мебинад, завқ пайдо мекунад ва ҳамасола як чиза дар хоҷагиш ворид мекунад. омӯзиш мегузаронад. бойҳои пешрафтаи самти кишоварзии ҷаҳонӣ аз 100 гектар заминашон 10 гектараш ҳамасола татбиқи корҳои илмӣ мешавад. дар уҷа ҳамасола чизи нав ворид мешавад. не умуман дар ҷаҳон. а деҳқони зуре ки дӯст медорад аз ин китобхонаи умуми ҷаҳонӣ ки интернет ном дорад ё ки баҳсхона ном дорад, чизе як гирифта дар худаш ворид мекунад. чуноне ки зиндагӣ дар гардиш аст, ҳаёт дар такопӯ аст, бояд деҳқоне ки замина дӯст медорад ҳамарӯза дар такопӯ бошад. ҳамарӯза як қисмати заминаш барои таҷриба бояд монда шуда бошад ки чӣ аст. дар он ҳолат мо метавонем, мо қудрат дорем, метавонем ба амнияти озуқаворимон расем. фақат ки меҳнатдӯст шавем, фақат ки касб кунем, аз маҷбурӣ не. як хел одам ҳеҷ кори дунё аз дасташ набиёяд, ба мерад як каланда мегирад зироат. ин хеле мо бо оянда лозим нест. оянда нафаре ки замина дӯст медорад, мехоҳад аз самари дасти вай миллат нон хӯрад, вай одамҳо ба замин мечаспанд ва ё 6-7 соат хораванд, 15-16 соат дар даруни заминанд. ин оянда ҳамин аст. илми кишоварзӣ вобаста ба анамихел деҳқоно бо пештар меравад. илми кишоварзӣ пешниҳод мекунад фарзандои дӯстдори миллат деҳқон мешаванд. имрӯз дар кишоварзӣ вақти кадри мо тамом мекунад, ман мегӯям дар дарсҳоям ки шумо да таво дар кор не, пешрав дар кор не. агар каме амиҷа донишгирӣ дипломат кати мери тарави 1 сотиқ замин сар кун. худат 1 сотиқ замин агир гармхона кун, орзу ҳаваста кун, якта гов кун. аз ҳавай даромад гирифтана ёд гирифтӣ, бинан ки ту даромад гирифтӣ, туи ҳамсоят омада ман ба ёрдам кун мегӯд. як каси як бойбача мебиёд мегӯд ки ту деҳқони хуб будӣ, ту молпарвари хуб будӣ, биё манда кор кун. тия талаб карда бозор мегирад. агар ки ту барои диплом хонда бошӣ, дипломҷӯ бошӣ, ё ки барои ягон амали дига омада бошӣ, то дар баҳри беканори зиндагӣ аз касбат нон хӯрда наметавонӣ. калимаи калиди дар ин ҷо агар нон хӯрда наметавонӣ. як савол дорам ки хеле худам ба наздик ва ки беҳрӯз ба шумо ба наздик аст. ин қимат болоравии нархҳои озуқоварӣ дар тоҷикистон умуман, алахусус вақти рамазон ва фарқ надорад дар кадом ҳолат. савол чун аст, чаро мисол гӯшти нархи гӯшт, равған, тухм, умуман он чизе ки мардум ниёз дорад қадар баланд аст, гарон аст. оё ҳаст роҳе ки паст кунем? яъне якум савол сабабҳош дар чи аст ва роҳи яъне ки аз ҳамун нархномаи сунъӣ ки бардошта мешавад ки умуман чӣ гуна ин аз ҷониби деҳқон мешавад, аз ҷониби ним бизнесменҳо бошад. ҳамин як чиза шумо гӯед ки аллакай барои ҳамаи мо пинҳон нест. дар бозорҳои тоҷикистон деҳқони заҳматкаш қариб ки нест. агар ина қабул кунем,
нафаре ки маҳсулот истеҳсол мекунад вай аз дари хонааш метиҳад ва ҷаҳони бозаргонӣ яъне ҷаҳони системаи имрӯза ҳамин хел ташаккул ёфтагӣ аст. истеҳсол мекунад то бозор аст ду-се нафари дигар миёнарав ҳаст. аз хонаи деҳқон гирифт то роҳ овард, аз роҳ як бизнесмени дигар гирифт. ин такомули табиӣ аст ки ман дар давлатҳои пешрафтаи дунё ба чашми худам дидагиам. хизматрасонӣ ба чашми худам дидагиам. акун мо дар стадияи аввали рушд қарор дорем. ман хурсанд аз чӣ ҳастам? яъне талабот ҳаст ки нарх мехезад. агар талабот набошад нарх намехезад. ман агар шароит надошта бошам ба гӯштхӯрӣ тарафи гӯштфурӯш намеравам. агар ки имконият надошта бошам қассобам низ дигар гов намегирад. яъне вақте ки талабот ҳаст яъне маҳсулот фурӯхта мешавад оҳиста оҳиста. чӣ аст? мо як мардуми осиёӣ хеле содаи хубем. умуман осиёи марказӣ да мардумаш динҳомона дӯст медорем, урфу одатҳомона дӯст медорем. ҳатто маҷбур шудем ки баъзе урфу одатҳомона танзим кунем. агар танзим накунем мо аз ҳад мегузаронем. мо мебием аз беҳрӯз $1000 мегирам, аз азизҷон $1000 мегирам, пагаи дига меравам ман якта худоии калон мекунам. анами хел мо менталитет дорем да ки барои ҳамин зиндагӣ мекунем. лекин бозори ҷаҳон ин хел зиндагия намепарастад. бозори ҷаҳон сарфая вобаста ба талабот вобаста ба ёфтан харҷ кардан мепарастад. мардуми мо оддӣ аст. мардуми мо бисёр мардуми хуб аст. вай мехоҳад ки ҳамин як бор дар ҳаёташ ягон коре кунад. лекин ин системае ки мо аллакай ворид шуда рафта истодем ин сарфая талаб мекунад. ин он чизе талаб мекунад ки хароҷот бо мақсад карда шавад. агар мо дар ҳамин самт худамонро тайёр накунем намешавад. ва ҳама қонунҳое ки мо барои танзими анъанаву расму оинҳову дигаро масъулияти падар қабул мекунем дар заминаи ташаккули мутобиқгардонии мо ба чӣ аст? ба сиёсати имрӯзаи зиндагӣ аст, бозор аст. агар ин набошад намешавад. ва талабот имрӯз нарх барои чӣ қимат мешавад? хай 2 соли охир бештар қимат шуд, пештар як тавозун буд. якум бораш ин касалии вай ҳама муомилаҳоя вайрон кард. касалии COVID-19 ана аз ин пештараш як дараҷа мисол вақте ки ин касалӣ ки омад алоқаи байни давлатҳо ва ё камтар вайрон шуд. дар ҳамин ҳолат мо воридот камтар шуд. ҳам барое ки аксарият мо ҳам маҳсулоти равғанам ворид мекунем, нонам ворид мекунем, дигарошам ворид мекунем. ҳамин чиз ки буд таъсираш ба ин расид. баъд қиматшавӣ аз чӣ аст? барои он ки мо чорвоя барои гӯшт тайёр кунем мо вая бояд ғизои комил тиҳем. ғизои комил натиҳад дар 40-50 рӯз шумо як чорвои нияткардая барои бозор тайёр карда наметавонед. аммо маҳсулоте бинед худатон 1 кило ҷав чанд пул, 1 кило кунҷора чанд пул. ҳамаи ҳамино дар нархи болои нархи вай мешинад. вақте ки парвариш мекунед мешинад. вақте ки вай шишт сол ба сол ҳамон маҳсулотҳо қимат шуда истоданд. вақте исо ки истеҳсол ки арзиши аслӣ ки боло рафтан гирид ваям хоҳем нахоҳем боло рафтан мегирад. яъне чора дар чӣ аст? соҳаи чорводорӣ ҳам бояд ки дар заминаи замонавӣ тараққӣ карданаш ба роҳ монда шавад. яъне мисоли ҳозир нигоҳ кунед ки дар ҷаҳон тенденсия рафтааст ки шумораи чорвои ширдеҳ камтар шаваду аз ҳисоби маҳсулнокии як чорво маҳсулот зиёд карда шавад. аммоям имрӯз бояд ки дар маҳсулоти чорводоримон як ба гӯшти фарз кардем гов такя накунем. 90% мардуми мо гӯшти гову мурғ истеъмол мекунад.
дигар соҳаҳо харгӯшпарваримон аст, вай мурғи марҷонпарварӣ, дигар соҳаҳошам тараққӣ додан дар кор ки оҳиста оҳиста маҳсулот чӣ шавад, яъне ба танзим биёяд. яъне ду самт аст: растанипарварӣ, чорводорӣ. растанипарварӣ чорва бо ғизо таъмин мекунад, чорводорӣ бо пору таъмин мекунад замина. ба ҳамдигар ана ҳамина тарзе кардан дар коре ки гардишаш мукаммал шавад, гардишаш табиӣ шаваду таъмин шаваду истеҳсолаш зиёд шавад. дар он ҳолате ки мутахассисҳои хуб дар ин ҷабҳа кор кунанд ва истеҳсоли ана ҳамин ғизои чорво ва баргашт маҳсулоти барои замин як ба конвейери оддӣ табдил ёбад. дар он ҳолат мо оҳиста оҳиста ба ин таъмин худо хоҳад мерасем. вақте ки мо кишоварзимона дар самти имрӯза чуноне ки саноати кунонии кишвар зинаи асосиш ин таъминоти соҳаи аграрӣ бо ҳамун мошинолотҳо, бо коркарди маҳсулоташу ва дигараша дар бар мегирад. вақте ки коркард арзишаш паст фуромад, арзиши парвариши пахта кай паст мефурад? дар сари вақт коркард шавад. коркард шудан дар чӣ дар кор? мошинолот дар кор. мошинолот сари вақт ки шуд, яъне ҷое ки одам бештар кор мекунад, уҷа хароҷот зиёдтар мешавад. вақте ки мошинолот кор мекунад, дар соли 1, 2, 3 худаша хароҷоташа мепӯшонад, аллакай ба фоида кор мекунад ва амалиётҳои технологӣ сари вақт иҷро мешавад. сари вақт ки иҷро шуд, маҳсулоти мо ҳосили дилхоҳ метиҳад. ташаккур акай Таваккал. як саволи дигар доштам ба шумо. дар ҳолати аъзо шудани Тоҷикистон ба созмони Авроосиё ба соҳаи кишоварзӣ давлати мо, ватани мо чӣ медиҳад? аслан ман яке аз он нафарое ҳастам ки мегӯям ки Тоҷикистон аввал омода шавад ба ин созмон, яъне беҳадаф ё ки ноомӯхта ё ки ба забони ваи мо куркурона мегӯям ворид шудан, ин ба фоидаи кишоварзӣ мо намешавад. ба фоидаи кишоварзӣ мо барои он намешавад ки вақте ки маҳсулоти гуногун аз ин минтақаҳо ворид мешавад, маҳсулоти мо рақобатпазир намешавад. рақобатпазир ки нашуд, бе ин ҳам деҳқони ҳамин ваи мо ҳолӣ бо ябораки шонсаш паст меравад. мо бояд аввал ба ин бозор, яъне ба ин ҷамъият гӯем агарам мешавад, як дараҷа мутобиқ шавем, худмона мутобиқ кунему, баъд хеле ногузир аст имсоли ояндаҳо шуданаш мумкин. агар мо имрӯз ворид шем, дар як фоида 10 зарар аз бараш дар мо мебиёд ва ҳатто хатари ба давлати худамонам хатараш ба вуҷуд меояд, дар ҳоле ки фақат тие мегӯем. як чиз те гуфтӣ, ду чӣ додан дар кор. дар он ҳолат мо аслан берун мебурорем маҳсулотҳои мавсимӣ, пиёз мебурорем, маҳсулотҳои хушк аз вилояти суғд мебурорем. хай каму беш агар ки бурорем, манами о қадар шумораи зиёди маҳсулот берун бурорем, он ҳозир нестай. ҳамина ба як роҳ кардан дар кор ки аввал камтарак ба худ биёем, қудрат биёем, баъд ба ин ташкилотҳо ворид шавем, қобили қабул мешавад. лекин имрӯз ба фикри ман, то агар саноати кунонии кишвар ба роҳ монда шавад, чуноне ки то соли 30 гуфтед шумо монда шаваду имсул худи маҳсулоти мекарда истеҳсол мекардаги худмон коркард шаваду дар сатҳи тайёр ҳам пахтамон ҳам маҳсулотҳои дигармон агар ки буроварда шавад, худо хоҳад мо дар унҷа рақобатпазир буда метавонем ва маҳсулоти мо ба стандартҳои ин минтақаҳо ё ки ин ташкилотҳо ҷавобгуфта мешаванд. Таваккал, мехостам баргардам ба мавзӯи қиматшавии нархи маҳсулот кишоварзӣ. яке аз сабабҳои баланд будани нархи гӯшт маҳсулоти кишоварзӣ дар он аст ки барои
истеҳсол кунандагон, яъне фермерони тоҷик, деҳқонони тоҷик фоидаварро содир кардан, барки дароҷа бо нархи баландтар мефурӯшанд ва талабот ҳаст. мехостам дар бораи ҳамин вазъият чӣ монеъ ҳаст, чӣ потенсиал ҳаст барои содир кардани маҳсулоти кишоварзӣ аз Тоҷикистон, мисол пиёз, ғулинг ё мисол сабзавоту меваҳо ва дигар. акнун он қадар барои вақте ки маҳсулот дар мо истеҳсол мешавад, бозори асосии мо Қазоқистон, Россия аст дар ҳамин ҷа, ва ҳатто ман мебинам ки аз тарафи ҳамин давлатҳо ҳам ба мо як сабукӣ дода мешавад. мана мисол вақте ки пиёз мо истеҳсол мекунем ё ки ба Қазоқистон мефиристем ё ки дигар маҳсулотмона, маҳсулотҳои мана баҳорӣ мева мешавад, дигар чизое ки мешавад, як дараҷа маҳсулоти мо аз ҷиҳати экологӣ тоза аст гуфта, ҳамоно ҳадди гумрукишонам як сабукӣ метиҳам бар мо, инҷа ёрдам мешавад. гап сари он дар чиз аст ки худе ки маҳсулоте ки мо тайёр мекунем бозам сари ҳавай мебияд. мо бисёр вақт нигоҳ кунед ҳамун молмона пешниҳод карданаш бам вай надорем, чӣ мегӯяд, реклама. таъриф кардан наметавонем. рекламаи зарурӣ имрӯз дар мо камтар аст, ҳолон ки уно бо мо ба имтиёз метиҳанд қабул мекунанд. худи ҳамеша ман дидам аллакай 40,000 50,000 тонн пиёз аллакай аз беруни Тоҷикистон рафт, аллакай рафт. як халтаҳои турия тамом, дигар ҳеҷ чиз нест. агар вай мисол бо фермери мо ё деҳқони мо имконият дошта бошад 50 килогӣ 40 килогӣ не 10 килогӣ да ҷо кардаву фасон кардаву вай кардаву шурӯъ кардаву ҳамун стандарти талаботаш ба мувофиқ кардам, ҳамаи ин бо ҳамун саноати кунонӣ ба мебиёем, бо ҳамун фаҳмишу меҳру идроки деҳқон ба мебиёем. ва имрӯз як проблемаи дигар аст ки мо ҳолиам ҳамин обёрикунии заминҳомон ба даври қадима аст. яъне оба замина тар мекунем, ҳам заминмон обшуста мешавад, бисёр вақт миқдори намакаш зиёд мешавад, дигар чизо мешавад. мо бояд ки бо дар ҳамин саноати кунонӣ ба обёрии қатрагӣ агар гузарем, мо ҳам оба захира мекунем, яъне хароҷоташа кам мекунем, ҳам маҳсулоти заминмона обшусташавиша пешгирӣ мекунем, ҳам маҳсулоти аз ҷиҳати талабот мусоида ба вуҷуд мебиёрем, яъне парвариш мекунем. ҳозирам мо ҳамун қадима кати парвариш карда истодем. барои ҳамин саноати кунонӣ яке аз заруртарин имрӯза ҳамин чиз аст. ва хай саноати кунониам оянда барои парвариши ҳамин зироатҳо, яъне имрӯз зарур аст ки ассотсиатсияҳои хизмати техникӣ ба вуҷуд биёяд. солҳои 30-40 давраи шӯравӣ МТС-ҳо буданд. ман қудрати мисол трактор харидан надорам ё ки тухми пошак харидан надорам. унҷа МТС ташкил шудагӣ мерам фармоиш метиҳам ки мана 1 гектар замини ман ба чанд қам хароҷотша метиҳад ва трактораш мебиёд, ман ба замина коркард мекунад, кишт карда метиҳад. хавай трактор харидан осон ё ки як амалиёти технология иҷро кардану пулаша додан осон. мана оянда ҳамин роҳҳо кати, яъне саноати кунонӣ худо хоҳад ба роҳ мебиёд, мешавад. он чизе ки худат мисол мехоҳӣ, ин кори оянда аст, худо хоҳад. агар таваккал ислоҳоти аграрӣ дар Тоҷикистон умуман чӣ гуна бояд сурат гирад? аз нигоҳи ман аллакай ислоҳоти аграрӣ давом дорад. аз ҳамин даврае ки мо колхозу совхозоя барҳам додем то ба имрӯз ислоҳот бо як майлон дар ҳама самтҳо ҷараён дорад. мана шумо бибинед чӣ қадар мо ҳавзои моҳӣ кардем, хусусӣ, ассотсиатсиявӣ, хоҷагӯи деҳқонӣ, чӣ қадар боғҳои нав кардем. аз як худи ҳамин боғи интенсивӣ қариб ҳудуди 700-800 гектар аллакай ба вуҷуд омад дар ҳамин ҳолат. ман ҳамин худи ҳамин гирди шаҳри душанбе чандин одамо нафарое ки замина дӯст медоштанд аллакай карда истод кардан ва карда истодианд.
خب самти чородоридам ҳамин корҳо пешрафта истода ва махсусан ҳамин моҳипарварӣ به خیلی ترقی کرد. بعد باغداری، سبزوادکاری. برای چی باغداری، سبزوادکاری، ماهی پروری ترقی میکند؟ یعنی از ریلیف مملکت، از موجود بودن دریاهای زیادی کوهی که در نزدشان ما میتوانیم رشد ماهی پروری کنیم. یعنی اقلیم این روز ما تقاضا کرده است که وابسته به منطقه‌مون ما کدام سمت باغداری بگیریم. من در منطقه حصار کدام باغ بنیاد کنیم، در وادی وحش کدام باغ، یعنی منطقه باغ کردن. الکی ما در منطقه های کوهی الکی باغ پروری روش داده، زینه به زینه دو اتاب شد که ما باغداری با برنامه های قبول کرده شده حکومت کشور کتی عملی کرده شدیم. از دوره ایسا قریب 8 میلیارد سومانی در ساحه اصلاحات کشاورزی روانه شده. یعنی حدود 2 میلیارد 400 میلیون اون یعنی در عمل رفته ایستاده. یعنی در روند این کارها عملی شده ایستاده است. اینا یک سخنهای خالی نیستن. اینا با پورگی زینه به زینه رفته ایستاده است. و در سمتی من ببینید که من همین سال علاقه بابای دهخان از نالوگی زمین آزاد کرده شد. این هم یکی از کارهایی هست که برای پیشرفتی هوسمندی مرد دهخان، پیشرفتی کشاورزی یک درجه خدمت خودش میکنه. من در همین چیز میبینم. دوستانی عزیز، یادداشت می‌شویم که این بود پادکست تاریخ اقتصادی جهان و در مهمانی ما بودند متخصصای کشاورزی تشکیلات جمعیتی شبکه مشورتی اطلاعاتی عین توکل جبارов. سلامت باشید. خدا نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.